पश्चिम महरिपुर आमजियाव नक खुंसाव मानिलाइखा खरक थामनि मांगथै शान्तिरबाजार बखास्ते सालथां महरिपुर आमजि दंनाय शंकर चक्रवर्तीनि नग शंकर चक्रवर्ती बिनि बिहिक छवि चक्रवर्ती नि मांगथै मानखा बाबासे फाइसिं नक खुंसाव शंकर चक्रवर्तीनि बुसा जिल्ला कृष्ण चक्रवर्तीनि कतक सरजाक मांगथै मानिलाइखा बुमा बुफानो बुथारि से साक्षात ठिकाना नै कोनो हानाय सालाय दंनायखा आबजिनि लुकुर फियाबा तामनि बागै नक खुंसानि खरकताब थिनानि नांखा abonoti tabuk buat muksa sawi mansi kyoko muksa kono koktuma kasi frayako koktuma mani thamsawika baikura thanani police belonia thanani police south thangkor additional police super koktuma thanani baskango thithanai shankar chakrabortini busa jilati khoroksa mithun chakraborti sapaikha krishna chakraborti kaisa private company o samung thayo kubuni sal hake asala bobo samungo thangmani phiaba dati nogo kifli sapaikha nogo kifli phai mithun chakraborti no tebini buphano tuitukudi tuitukui pai jotno pal baksha phatar thanglani Samabai, Pongo, Datino Joto, Tuku, Paika, Te Mithun Chakraborty Nobo, Minikakani Thani Tangai, Lokani Chabitu Budi Daki Jakmabai, Bothanga, Mithun Chakraborty, Chabi Nana Thankeno, Krishna Chakraborty, Te Bini Bumano Koktuni Bishingtui, Kurungna Naika, Kurungai Mayang Mabai, Mithun Chakraborty, Noboki Flifaka, Rinkanok ni Borogno, Kaba, Keboni Puno Kurang, Kanalia, Mithun Chakraborty, Yagulo Forkiti, Nainamale, Nuka, Krishna Chakraborty ni Kotok Shoroza, Mankate, Krishna Chakraborty Mutangai, Nuka, Hawakalaiza, Bumani, Totra, Rajak, Mankathai, Buphabo Haino, Thwijak, Hawano, Buma Buphani, Thwisasaru, Mujak, Mankathi, Nuwika, Te, Krishna Chakraborty ni Kotok Shorojak, Mankathi Nukha, Mithun Chakraborty, Mithun Chakraborty Shaka, Krishna Chakraborty, Buri Khoroksa by Hamzak Laimani, Port Police Boklaika, Phiaba, Zlani Nok ni Boro, Goshina Phano, Goshina Lia, Buri Nok ni Borogro, Nok Khungsani Khoroktam Thimani Unklogo, Buri Nok ni Borogno, Mazra Berkha, Mithun Chakraborty, Mithun Chakraborty Te Boshaka, Buri Nokungo, Mungsa কেসে কেরেন কেরে যতন কাহাম কেরেনখে তঙ্গই তংলাই জামানি হनै মরিপুর থেকে একটা খবর আসে আমাদের কাছে যে এখানে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে তো তাই আমরা সবাই আসি অ্যালং উইথ ফরেন্সিক টিম প্লাস এক্সি ম্যাজিস্ট্রেট আসেন এখানে স্পটে দেখি আমরা দুজন ছিলেন অন ফ্লোর লাইং অবস্থায় ছিলেন আর একজন হ্যাঙ্গিং অবস্থায় পাওয়া গেছে অ্যাকর্ডিংলি সব ফর্মালিটিস মেনে কি সাকসে করি আমরা এখানদেরকে পিএমএসনে পাঠিয়ে দিয়েছি স্যার এটা তো আমি যা দেখলাম যে নট ছিল যে হালকা নট লাইট নট এরকম টাইপ কিছু ছিল প্রসেসটা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন চলছে দেখা যাক কি যা বেরিয়ে আসে পরবর্তী সময় एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला affiliated to Tripura University approved by Government of Tripura Department of Health and Family Welfare Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council choose from BSc Nursing GNM BMLT or BMRIT admissions open for 2026-27 address Airport Road Nutan Nagar Agartala join Vinayaka Institute of Health Sciences where future healthcare professionals begin their journey